So masks, corpses, and other precious things to reflection on medieval paganism. Medieval paganism is a slippery, difficult subject. For us, it defines a broad and kaleidoscopic world of non-monotheistic spiritualities at the fringes of the written word, from polytheism and henotheism to animism through shamanism and pantheism. It is what we know about it stem from the Christian authors who shared a peculiar attitude toward his non-Christian beliefs. Paganism was despised, feared, and condemned with the uttermost tones. The very definition paganus reflects the phenomenon of othering, which dominated the whole narrative on paganism through the medieval centuries. Paganus may have meant an inhabitant of the countryside, characterized by simplicity and ignorance, a civilian foreign to the struggle characterizing Christian life, or even a foreign, plain and simple. Notwithstanding his actual meaning, which historians are often debating, Pagani were always the other. Before the modern Wiccan or Asatru, nobody defined himself as a pagan. Bueno, profesor Borri agradece a todos por la audiencia, por participar en este evento y cita: el paganismo medieval es un tema difícil y escurridizo. Para nosotros define un mundo amplio y caleidoscópico de espiritualidades no monoteístas en la periferia del mundo escrito, desde politeísmo y enoteísmo al animismo, a través del chamanismo y el panteísmo. Es el concepto de paisaje. Lo que sabemos del paganismo deriva de autores cristianos que compartían una actitud peculiar hacia estas creencias no cristianas. El paganismo fue despreciado, temido y condenado con los tonos más extremos. La definición misma de paganus refleja el fenómeno del otro que domina la narrativa entera sobre el paganismo a través de los siglos de la Edad Media. Paganus podía significar un habitante del campo, caracterizado por la simplicidad y la ignorancia, un extranjero civil hasta los esfuerzos por caracterizar la vida cristiana, o incluso un extranjero sencillo y simple. No obstante, su significado actual, sobre el cual los historiadores a menudo están debatiendo, los pagani siempre fueron el otro. Antes de los modernos Wiccans o Asatru, nadie se definía a sí mismo como un pagano. Narrative on medieval paganism are utterly scant. Robert Bartlett named this approach a conspiracy of silence, a deliberate disregard of pagan beliefs, ritual, and myths, which eventually condemned the old belief of Europe to an almost complete eclipse. This is to be observed through numerous narratives, and Robert Fletcher maintained how every trace of paganism was diligently obliterated by Christian authors. Las narrativas sobre el paganismo medieval son totalmente escasas. Robert Bartlett definió este enfoque como una conspiración de silencio, una indiferencia deliberada de creencias paganas, rituales y mitos que eventualmente condenaron la vieja creencia de Europa hasta un eclipse casi completo. Esto puede observarse a través de numerosas narrativas. Robert Fletcher sostuvo cómo cada rastro de paganismo fue eliminado con esmero por los autores cristianos. Silence is not the only issue we face trying to discuss medieval paganism. The notion of paganitas is, in the Latin of the years, much broader than our modern idea of paganism. It encompasses superstition, deviant Christianity, and magic. Boundaries between these deeply entangled beliefs and practice are more a concern of the modern scholar than the medieval author. Furthermore, paganism became a formidable political accusation, as it was the case of regions marginal and defiant to the Carolingian Empire, such as Bavaria, Vasconia, or even some popes, such as John XII.
El silencio no es el único problema que encaramos al tratar de discutir el paganismo medieval. La noción de paganitas es, en el latín de la época, mucho más amplia que nuestra idea moderna de paganismo. Abarca la superstición, el cristianismo desviado y la magia. Las fronteras entre estas creencias y prácticas profundamente enmarañadas son más un asunto del académico moderno que del autor medieval. Además, el paganismo se convirtió en una acusación política formidable. Fue el caso de regiones marginales y desafiantes al imperio carolingio, como Baviera, Vasconia, o incluso fue el caso de algunos papas como Juan XII. Finally, to the scholar's frustration, tales of paganism, as it is the case with much later stories on witchcraft and witch trials, were repetitive and equal to themselves. Influential accounts, such as Augustine's, were constantly retold through centuries in contexts very distant from the Mediterranean, reaching to the High Middle Ages, being retold by men such as Burchard, who was Bishop of Worms, and even beyond. Like Augustine's, many were the story moving across Europe through the centuries, from England all the way to Italy, passing across Provence and Westphalia. Reading Carolingian capitularies dealing with religion deviance from the reign of Louis the Pious, we perceive the same flavor of Caesarius of Ars sermons, meant for his Christian audience of the 6th century southern Gaul. The same procession, chanting and dancing, exchanging kisses and gifts, as well as cursing, were described in late antique Africa as well in 11th century Germany with the same wars. Finally, story unfolded along tropes which were even older. Many were biblical in taste, being a little more than an extensive quotation of the Deuteronomy, the Gospels, or the Acts of the Apostles, while other times tales of paganism etched the one of pagan Rome. One of the most famous of the Lombard ritual, consisting in the tearing of flesh shared from a sacred tree before breaking in a wild horse ride, clearly resonate Roman accounts on the Lupercalia. We find 8th century dwellers of Germania well beyond the Roman limes, sacrificing to Mercury and Jupiter. It is just a literary trope. Were the locals really sacrificing, and if yes, to whom? Finalmente, para la frustración del académico, los cuentos de paganismo, como es el caso con las historias mucho más tardías sobre hechicería y juicios de brujas, fueron repetitivas e igual a ellas mismas. Informes influenciables, tales como el de Agustín, fueron constantemente narrados a través de los siglos en contextos muy distantes del Mediterráneo, alcanzando la Edad Media plena, siendo contados de nuevo por hombres como Burcardo, quien fuese obispo de Worms, e incluso más allá. Como la de Agustín, muchas fueron historias que se movían a través de Europa a lo largo de los siglos, desde Inglaterra hasta Italia, pasando por Provenza y Westfalia. Al leer los capitulares carolingios, que tratan con la anormalidad religiosa desde el reinado de Luis el Piadoso, percibimos la idea de los sermones de Cesario de Arles, destinados a su audiencia cristiana de la Galia del siglo VI. Las mismas procesiones, cánticos y danzas, intercambios de besos y obsequios, como también maldecir, fueron descritos en el África tardo-antigua como también en la Alemania del siglo XI, con las mismas palabras. Finalmente, historias desplegadas entre temas que son incluso más antiguos, muchas fueron bíblicas en temáticas, siendo poco más que extensas citas del Deuteronomio, los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles, mientras que en otras ocasiones cuentos de paganismo hicieron eco de aquellos de la Roma pagana. Uno entre los rituales lombardos más famosos, consistente en el desgarre de la corteza de un árbol sagrado antes de partir en una cabalgata salvaje. Claramente hacía eco de las narraciones romanas de la Lupercalia. Encontramos narradores de la Germania del siglo VIII, mucho más allá del limes romano, haciendo sacrificios a Mercurio y Júpiter. ¿Es solo un tema literario? ¿Realmente estaban haciendo sacrificios los locales? Y si es afirmativo, ¿a quién?
read these accounts as barren quotation of previous stories with no relationship to factual belief and practice, bookish repetitions of previous authors with no relation to a contemporary situation, but which nevertheless made sense to an audience informed on the same very narratives, a resilient discourse on alterity, covering up a kaleidoscope of customs and tradition. A much smaller minority saw the redundancy as the reflection of widespread and primeval rituals and creeds. Algunos leen estas narraciones como citas vacías de historias anteriores sin relación a las creencias y prácticas factuales, repeticiones literarias de autores previos sin relaciones a la situación contemporánea, pero que sin embargo tienen sentido para una audiencia informada sobre las narraciones mismas. Un discurso resiliente sobre alteridad que disimula un caleidoscopio de costumbres y tradiciones. Una minoría mucho más pequeña vio las redundancias como las reflexiones de rituales y credos diseminados y primitivos. There are also some narrative fragments which seem to reflect ethnographic observation more than a scholarly discourse. We generally find nouns, mostly vernacular words in Latin context. Sometimes are gods, such as Boden, sanctuaries and sacred place, such as Irminsul or Fositelan, and in other occasions we apparently encounter rituals, such as Nodfir. Scholars try to understand these nouns due to their etymology, which was searched in Germanic languages. Nevertheless, as James Palmer remarked, distinctive details, however, is always supported in narrative by a tapestry of hagiographical models and literary allusions. También hay algunos fragmentos narrativos que parecen reflejar observaciones etnográficas más que un discurso académico. Generalmente encontramos sustantivos, en su mayoría palabras vernáculas, en un contexto latino. Algunas veces son dioses, tales como Woden, santuarios y lugares sagrados como Irminsul o Fositeland, y en otras ocasiones aparentemente encontramos rituales, tales como Notfir. Los académicos trataron de entender estos sustantivos a partir de su etimología, la cual fue rastreada en los idiomas germánicos. Sin embargo, como James Palmer señaló, el detalle distintivo, sin embargo, siempre es apoyado en la narrativa por un tapiz de modelos hagiográficos y alusiones literarias. Tales on paganism are nowadays read more as a projection of the author's and his audience's prejudice and expectation rather than a faithful description of unchristian beliefs and practices. As a result, paganism may have been sometimes confined to texts, being too great the risk of overinterpretation and simplifications. In doing that, the modern scholars somehow follow the ancient medieval Christian attitude to the pagans, deconstructing the life and word to the obliteration. I will now move to discuss masks and corpses as a possible road to return paganism to the pagan society, minds, and hearts. Los cuentos sobre el paganismo son leídos en la actualidad más como una proyección de los prejuicios del autor y de su audiencia y de expectativas que de descripciones fieles de creencias y prácticas no cristianas. Como resultado, el paganismo fue confinado algunas veces a textos, siendo muy grande el riesgo de una interpretación excesiva y simplificaciones. Al hacer eso, el académico moderno sigue de alguna manera la actitud cristiana antigua y medieval hacia los paganos, deconstruyendo la vida y el mundo hasta la eliminación. Ahora voy a proseguir para discutir máscaras y cadáveres como un camino posible para devolver el paganismo a la sociedad, la mente y los corazones paganos. I start with the masks. The Roman called the masks with different names. Personae among them, from which stemmed the modern word personality, which is the mask we wear daily.
They were employed in different occasions, from drama to carousing, but also circumstance of religious and ritual significance. Las máscaras. Los romanos llamaban a las máscaras con diferentes nombres, personae entre ellos, de los cuales se deriva la palabra moderna personalidad, es decir, la máscara que llevamos a diario. Ellas fueron utilizadas en diferentes ocasiones, desde el drama hasta salir de juerga, pero también como circunstancias de significado ritual y religioso. I will now spend few consideration on the midwinter masquerades staged in the many cities of the Mediterranean and Europe. These are among the most consistent and frequently attested narratives of medieval paganism. Growingly recorded since the 4th centuries, masquerades have always scattered suspicion. Already pagan authors looked at the Lupercalia with skepticism, and condemnation became stronger with Christianity. John Chrysostom, at the beginning of the 5th century, memorably narrated the Pompa Daemonum march into the streets of Ravenna. Masked youth paraded during the long nights at the heart of winter. They chanted, played practical, brutal jokes, and perhaps entered houses, ritually cleaning them and eating the food there displayed. The display of the mask was accompanied by social turmoil, drunkenness, violence, and sex. Masquerade took place during the Rauhnächte, which are the longest night of the years, leaving the door open at Halloween, or the Perchtem, storming the Christmas night in the German-speaking Alps, might be an arrest of this ancient tradition. Ahora voy a pasar a algunas consideraciones sobre las máscaras de pleno invierno representadas en muchas ciudades del Mediterráneo y de Europa. Estas se encuentran entre las narraciones sobre el paganismo más consistentes y frecuentemente atestiguadas, registradas en incremento desde el siglo IV. Las máscaras siempre han suscitado sospechas. Ya autores paganos miraron a las Lupercales con escepticismo y su condena se volvió más fuerte con la cristiandad. Juan Crisóstomo, a comienzos del siglo V, narró de manera memorable la Pompa Daemonum, marchando a través de las calles de Ravenna. Los jóvenes enmascarados desfilaban durante la larga noche en mitad del invierno. Cantaban, hacían bromas prácticas y brutales y quizás ingresaban en casas, limpiándolas ritualmente y comiendo la comida que estaba allí. Su demostración acompañada por agitación social, borracheras, violencia y sexo. La mascarada tenía lugar durante la Rauhnächte, las noches más largas del año, dejando la puerta abierta a Halloween, o el Perchtem atacando la noche de la Navidad en los Alpes germanoparlantes, habrían sido restos de esta antigua tradición. The two were apparently the masked war. The first was a gender subversion, which meant dressing as old women, vetula, among the favorites. The other was to dress as animal, with deer, goats, sheep, wolves, and bears among the favorites. In Spain, Pacanus dedicated a whole treatise to the Cervulus, that is, the man masked as a little deer. Masquerade are still attested in Boniface's letter or in Bavarian law during the 8th century. Context incredibly distant from the Roman times and well into the Christian Middle Ages. Dos fueron aparentemente las máscaras usadas. La primera, una subversión de género con hombres vestidos como mujeres ancianas, bétula, entre las favoritas. La otra era vestirse como animales, con venados, cabras, ovejas, lobos y osos entre los favoritos. En España, Pacianus dedicó un tratado entero al Cervulus, esto es, el hombre enmascarado como un pequeño ciervo. Las mascaradas todavía son atestiguadas en las cartas de Bonifacio o en las leyes bávaras durante el siglo VIII. Contextos increíblemente distantes de los tiempos romanos y bien entrados en la Edad Media cristiana. Medieval masks were made in wooden, fabrics, leather, and furs.
Folklorists believe masks to be ancient object conservatory made, whose features have remained unchanged for centuries. So that the wooden mask made until few decades ago in the Alpine, in the plateau of Spain or the Balkan regions may have enlightened us on the shape, dimension, and looks of the medieval ones. His ideas stem, however, from a given and somehow romantic interpretation of popular culture, seen as anchor to the past and keepers of otherwise forgotten cultural traits. Las máscaras medievales fueron hechas en madera, telas, cuero y pieles. Los folcloristas creen que las máscaras eran objetos antiguos hechos conservatorios, cuyas características han permanecido sin cambios por siglos, de manera que las máscaras de madera hechas pocas décadas atrás en los Alpes, en la meseta de España o en las regiones de los Balcanes, no se habrían ilustrado sobre la forma, dimensiones y aspectos de las máscaras medievales. Estas ideas parten de una interpretación dada, y de alguna manera romántica, de las culturas populares, vistas como ancladas al pasado y como guardianas de rasgos culturales de otra manera olvidados. We have some depiction of masks in medieval manuscripts where men wear animal-shaped masks. They mostly are rather later, stemming from the 12th and the 13th century illumination. We also have some preachers funding from Hedeby in northern Germany, which was the ancient emporium of Haithabu, where two fell masks of astonishing lifelike appearance were uncovered close to the harbor. Some of them were plausibly interpreted as being intended to represent wolves or maybe dogs. And we know that wolves and men share a long history, which, however, would bring us too far today in this context. Tenemos algunas descripciones de máscaras en los manuscritos medievales, donde hombres llevan máscaras en forma de animales, en su mayoría vienen más bien de las iluminaciones de los siglos XII y XIII. También tenemos algunos hallazgos preciosos de Hedeby, en el norte de Alemania, el antiguo Emporium de Haithabu, donde dos máscaras de apariencia asombrosamente realista fueron descubiertas próximas al puerto. Algunas de ellas fueron plausiblemente interpretadas como pensadas para representar lobos o quizás perros. Lobos y hombres comparten una larga historia, la cual sin embargo nos llevaría muy lejos en esta conferencia. Notwithstanding these recurring narratives, to a closer scrutiny, it seems that masquerades may have gained a new meaning in a Christian world, in a sort of dialectic relationship between pagan past and Christian present. In a Christian world, masks were mainly condemned for changing men's features, which were made in resemblance of God, covering the human feature grotesquely inverted creation. Masks' function was not just to cover human features, but represent something else, often beyond human. Jean-Claude Schmitt suggestively commented how they do not only describe the object, but they also evoke the supernatural power in it embedded at the same time. A pesar de las narrativas recurrentes, en un análisis detallado, parecería que las mascaradas habrían ganado un nuevo significado en el mundo cristiano, en un tipo de relación dialéctica entre el pasado pagano y presente cristiano. En el mundo cristiano, las máscaras fueron condenadas principalmente por cambiar las características de los hombres, que fueron hechos a semejanzas de Dios, cubriendo las características humanas de forma inapropiada, invertida en la creación. La función de las máscaras no era solamente cubrir características humanas, sino representar algo más, a menudo más allá de lo humano. Jean-Claude Schmitt comentó de modo sugestivo cómo ellas no solo describen el objeto, sino que también invocan los poderes sobrenaturales insertados en ella al mismo tiempo. The first attestation of a word resembling the modern English mask is also medieval. It stems
stems from the Edict of King Rotary, a normative Latin collection composed in the 7th century. In chapter 197, the legislator forbade men having the legal right on a woman, the mundio, to call her a witch, a striga, quod est mascam, which is a masca. In a later entry of the same code, it was forbidden to kill a witch. They were called masca, the name come again, because they are not believable for Christian mind. It is not possible for a woman to devour a whole man alive, and that was a possible reflection of the belief in the masca cannibalism. El primer testimonio de una palabra en parecerse al inglés moderno mask también es medieval. Viene del edicto del rey Rotario, una colección normativa en latín compuesta en el siglo VII en Italia. En el capítulo 197, el legislador prohibía a los hombres tener el derecho legal sobre una mujer, mundio, para llamarla una bruja, una striga, quod est mascam, que es una masca. En una entrada posterior del mismo código legal, se prohibía matar a una bruja que ellos llaman masca porque no son creíbles para las mentes cristianas. No es posible para una mujer devorar un hombre entero vivo. Una reflexión posible de una creencia en el canibalismo de las mascae. Masca is among these isolated words, apparently reflecting vast and hidden realities, which we mentioned above. Masca, for indicating witches, is a usage almost lost, which nevertheless survival in a Provençal and still today in some northern Italian dialects. The edict's compiler on both occasions matched the maybe Lombard word masca, which was apparently the most known to his audience, with the Latin striga. Striga, on the other hand, stems from strix, which is in Latin indicates a night bird emitting a stridulous noise, a name apparently echoing the modern English screech, and believed to eat corpses. Masca se encuentra entre estas palabras aisladas que reflejan aparentemente realidades vastas y ocultas que mencionamos anteriormente. Mascae, para indicar brujas, es en un uso casi perdido, que sin embargo sobrevivió en el provenzal y aún hoy en algunos dialectos del norte de Italia. El compilador del edicto en ambas ocasiones emparejó la palabra lombarda, masca, que aparentemente era la más conocida para su audiencia, con el latín striga. Striga viene de strix, que en latín indica pájaros nocturnos que emiten ruidos estridentes, un nombre que aparentemente hace eco del inglés moderno screech, que quiere decir chillido en español, y que se cree comían cadáveres. Fragments spread along centuries and regions might be coherent to similar mythologies. In the capitulation of Saxony, as well in an 828 capitulary issued by the emperor, we apparently find a sinister connection between witches and cannibalism. In the middle of the 9th century, Hikmar of Reims used the word talamasque, while condemning the noisy display of joy and vulgar laughter, and the ones who indulge in the obscene games of the bear, turpia ioca comurso. In these occasions, people should not wear the mask of a demon, hic Marseille larva demonum, which the vulgar call talamasca. All those were illusions of the night. Los fragmentos difundidos a lo largo de siglos y regiones pueden ser coherentes con mitologías similares. En los capitulares de Sajonia, como también en 829, en una capitular promulgada por el emperador aparentemente, encontramos una conexión siniestra entre brujas y canibalismo. En mitad del siglo IX, Hincmar de Reims usó la palabra talamascae al condenar una ruidosa demostración de alegría y risa vulgar,
y aquellos que consienten en los obscenos juegos del ocio. En estas ocasiones, la gente no debía llevar máscaras de demonio, es decir, larvae daemonum, que el latín vulgar llamaba thalamascae. Estas eran ilusiones de la noche. If persona was the Latin word for mask, in the theatre of the age of Augustine we find larva, which indicated a ghastly theatre mask, which also had implication to cannibalism. Larvae were bound to the dead and the damned. Isidore Ossevius wrote that, and I quote, "Ghosts, larvae, they say, are demons made from people who were deserving evil. It is said that their nature is so to frighten small children and chatter in shadowy corners." End of quotation. Si persona era la palabra latina para máscara, en el teatro de la época de Agustín encontramos larva, que indicaba una espantosa máscara de teatro que también tiene implicaciones de canibalismo. Larvae eran vinculadas a los muertos y malditos. Isidoro de Sevilla escribió, cito, "Los fantasmas, larvae, dicen, son demonios hechos de la gente que era merecedora del mal. Se dice que su naturaleza es para asustar a niños pequeños y parlotear en corredores sombríos". Fin de la cita. The description of Lamia follows, and I quote, "Witches, Lamia, whose stories report would snatch children and tear them apart, are particularly named from tearing apart, laniare." End of quotation. La descripción de Lamiae sigue a continuación. Cito: "Las brujas, Lamiae, de quien las historias registran que arrebatarían niños y los despedazarían, son nombradas particularmente por despedazar, esto es, laniare". Fin de la cita. The name Masca, too, seems to have deeply weird implication. Jacob Grimm suggested that the term could be the reference to macher, mascher, oder masticare, as an Italian word, die Echse heißt Larve, Maske, weil sie Kinder verzehrt. Sorry, I didn't translate it. The witch is called Larva, Masca, because she tear apart the children. Others believe that the name originates from the mask which was put on the dead faces. So etymologies flourish. Among these, the Swiss historian and folklorist Karl Meuli proposed that the name stemmed from the German Masche, which meant a mail intended as the knitting which were laid upon the dead. We do not know of this usage among the Lombards, but Joachim Werner and Otto von Essen after him proposed that the Goldfoy crosses, the Goldblattkreuze, among the most well-known findings attributed to the Lombards, which are otherwise attested also by the Alemanni and the Bavarians, were indeed stitched to a cloth meant to cover the recently dead. El nombre Masca también parece haber tenido implicaciones profundamente extrañas. Jacob Grimm sugirió que el término podía hacer referencia a mager, masher o da masticare. Sí, que podría hacer referencia, perdón, a masher o masticare. Y las brujas que son llamadas larvae, masque, porque ellas despedazan niños. Otros creyeron que el nombre se originaba de la máscara que era colocada en los rostros de los muertos. Las etimologías prosperaron. Entre ellas, el historiador suizo y folclorista Karl Meuli propuso que el nombre venía del alemán Masche, que significa una malla, esto es un lazo o punto, destinado como el tejido que era colocado sobre el muerto. No sabemos de este uso entre los lombardos, pero Joachim Werner y Otto von Hessen después de él propusieron las cruces de oro
entre los hallazgos mejores conocidos atribuidos a los lombardos, atestiguados también entre los alamanes y bávaros, donde a- fueron de hecho cosidas a una tela para cubrir al que había fallecido recientemente. At the beginning of the 13th century, Gervase of Tilbury narrated how Masca was the vulgar name from Lamia. The Lamia, again, were children endeavoring succubus nocturna imagine, already known to the, as we say, to the Latin literature of the Roman Empire. A comienzos del siglo XIII, Gervasio de Tilbury narraba cómo Masca era el nombre vulgar para Lamia. Las lamias eran niñas súcubo que devoraban, nocturna imaginae, ya conocidas para la literatura latina del Imperio Romano. So we uncover a discourse on preternatural beings masking their appearance and roaming the nights, linked to children theft and cannibalism. That the massacre could be related to these winter parades seemed confirmed by Hikmar, description of a Talamasca where the game, the ludo of the bear is recorded. Even the association with the striges, the birds of the night, could be meaningful. Finally, the elements here gathered confirm the universal association between the masks and the dead. What is suggestive is these beliefs and rituals were not relics of the past, but were alive and transforming, gaining new meaning through centuries. Old accounts were retold, but they left precious clues of change, to quote Carlo Ginzburg. Paganism crept at the fingers of Christianity, and it was also through Christian influence that it transformed, in this case, growing darker. Descubrimos un discurso sobre seres naturales enmascarando su apariencia y vagabundeando las noches, vinculado al robo de niños y al canibalismo. Que las Mascae puedan ser vinculadas a estas procesiones de invierno parece confirmado por la descripción de Hincmar, de la Talamasca, donde el juego ludo del oso está registrado. Incluso la asociación con las estrigas, los pájaros de la noche, podría tener significado. Finalmente, los elementos aquí reunidos confirman la asociación universal entre máscaras y los muertos. Lo que es sugestivo es que estas creencias y rituales que no eran reliquias del pasado, sino que estaban vivos y se transformaban, ganando nuevos significados a través de los siglos. Las viejas narraciones fueron narradas de nuevo, pero dejaron preciosas pistas del cambio, para citar a Carlo Ginzburg. El paganismo reptaba en los dedos de la cristiandad y fue también a través de la influencia cristiana que se transformó, en este caso, creciendo y tornándose más oscuro. Corpses. In this fascinating controversial book on barbarian Europe, the late Karol Modzelewski began his lengthy and incredibly rare learned reflection on the similar cultures vastly spread east of the Rhine, north of the Alps, and beyond the Danube, by noticing striking similarities in the account of a barbarian torment spreading through the whole first millennium. Tacitus notably narrated how among the Germans some crimes were punished with death. It was the assembly that sanctioned capital punishment. According to the Roman historian, the poor souls were drowned in a swamp, and I quote, traitors and deserters may hang from trees, but the cowardly and the unwarlike and those who disgrace their bodies, they submerge in the mud of the marsh, with a wicker frame thrown over. End of quotation. Cadáveres. En su fascinante y controversial libro sobre la Europa bárbara, el difunto Karol Modzelewski comenzaba sus extensas y doctas reflexiones de la cultura similar vastamente expandida al este del río Rin, norte de los Alpes y más allá del Danubio,
notando sorprendentes similitudes en la narración de una tormenta bárbara que se extendía a través del primer milenio entero. Tácito notablemente comentaba cómo entre los germanos algunos crímenes fueron castigados con la muerte. Era la asamblea la que sancionaba el castigo capital. De acuerdo al historiador romano, las pobres almas eran ahogadas en un pantano. Cito: a los traidores y desertores los cuelgan de árboles, pero a los cobardes y pacíficos y aquellos que deshonran sus cuerpos, ellos los sumergen en el lodo de la ciénaga con una reja de mimbre arrojada encima. Fin de la cita. Almost exactly 1,000 years later, Adam of Bream narrated a similar story. In 1030, the English missionary Wolfred went to the Swedes, and I quote, "And by his preaching, he converted many to the Christian faith. He proceeded to anathemize the tribal idol named Thor, which stood in the thing of the pagans. And at the same time, he seized a battle axe and broke the image to pieces." End of the quotation. I hope not to spoil you anything by telling you that it was an awfully bad idea. The Swedes assaulted him, piercing him with weapons, and afterward, and I quote, his body was mangled by the barbarians, and after being subject to much mockery, was plunged into a swamp. End of the quotation. Casi exactamente 1000 años más tarde, Adam de Bremen escribió una historia similar. En el año 1030, el misionero inglés Wolfred fue a los suecos, y cito: y por su predicación, él convirtió a muchos a la fe cristiana y procedió a anatematizar al ídolo tribal llamado Thor, que se encontraba en el Thing de los paganos, y al mismo tiempo él tomó un hacha de batalla y rompió la imagen en 1000 pedazos. Fin de la cita. Espero no spoilearles nada al decirles que fue una idea extremadamente mala. Los suecos lo atacaron perforándolo con sus armas, y luego, cito, su cuerpo fue destrozado por los bárbaros y luego de ser sujeto a muchas burlas, fue sumergido en un pantano. Fin de la cita. Modzelewski argued for the independence of the two passages, maintaining that Adam did not know the work of Tacitus. This is probably incorrect. Until its first edition in the 15th century, Tacitus' Germania was a rather unknown narrative, but we can follow the text reception to three medieval authors, Einhard, Rudolf of Fulda, and indeed Adam of Bream. Nevertheless, the author was able to find the author is Modzelewski, was able to find a much broader attestation of this unsettling practice of throwing people in the mud. The most notorious being probably the one at the end of the edition of the Wise Men, a text written when the customary law of the Frisian was being codified around 802. And I quote, "If anyone breaks into a shrine and steal sacred items from there, he shall be taken to the sea on the sand, which will be covered by the flood. His ear will be cleft, and he will be castrated and sacrificed to the god whose temple he dishonored." End of the quote. Modzelewski señaló la independencia de los dos pasajes sosteniendo que Adam no conocía el trabajo de Tácito. Esto es probablemente incorrecto. Hasta su primera edición en el siglo XV, la Germania de Tácito era una narrativa bastante desconocida, pero podemos seguir la recepción del texto a través de tres autores medievales: Einardo, Rodolfo de Fulda y de hecho Adam de Bremen. Sin embargo, el autor, Modzelewski, fue capaz de encontrar un testimonio mucho más amplio de esta práctica perturbadora.
El más notable es probablemente el del final de las Sumas de los hombres sabios, un texto escrito cuando el derecho consuetudinario de los frisios estaba siendo codificado alrededor del año 802. Y cito: si alguien fuerza su entrada en un templo y roba objetos sagrados de allí, él será llevado al mar, y sobre la arena, que será descubierta por la marea, sus orejas serán escindidas, y él será castrado y sacrificado al dios cuyo templo él deshonró. Fin de la cita. The passage is fascinating and disturbing. Why it was written down in the Carolingian Empire is a matter of opinion. However, we find a rare mention of gods instead of demons, which makes us suspect that much of its original pagan flavor has been preserved in the Christian context of Charlemagne's realm. The evidence for ritual killing of these swords by drying his mud is so spread and consistent that it questions the fact that these were simple quotations of early authors. The famous Bern glosses to Lucan, dating to the 9th century, may strengthen up this reading. In one we read, and I quote, Mercury is in the Gallic language Mercury in the Gallic language is called Teutates, and is worshipped by them with human blood. Teutates, Mercury is appeased by the goal in this way. A man is put upside down to a full semicupium, that is half of a barrel, so that he can be drowned. End of the quote. El pasaje es fascinante y perturbador. ¿Por qué se puso por escrito en el Imperio Carolingio? Es un tema de opinión. Sin embargo, encontramos una mención rara de dioses en lugar de demonios, lo que nos hace sospechar que mucho de su sabor original pagano ha sido preservado en el contexto cristiano del reino de Carlomagno. La evidencia para los asesinatos rituales de este tipo, por ahogamiento en barro, es tan dispersa y consistente que cuestiona el hecho de que éstas fuesen citas simples de autores más antiguos. Las famosas glosas de Bern a Lucano, que datan del siglo IX, pueden reforzar esta interpretación. En una de ellas leemos, cito: Mercurio es llamado Teutates en la lengua gálica y es adorado por ellos con sangre humana. Teutates Mercurio es apaciguado por los galos de esta manera. Un hombre es colocado boca abajo en un semicupium completo, es decir, medio barril, así él puede ser ahogado. Fin de la cita. The commentary was referred to the civil war of the 1st century before Christian era, but the context was clearly Carolingian. Could it have been reflected medieval paganism? El comentario hacía referencia a la guerra civil del primer siglo antes de Cristo, pero el contexto era claramente carolingio. ¿Podría haber reflejado el paganismo medieval? Even more suggestive is that we couldn't find argument in stone, or rather in flesh, to support the idea of actual practices beyond Tacitus and Aidan's narrative. I am here referring to the bodies in the North European marshes from Ireland to Germany. We know that in given anaerobic conditions, paddy could be preserved from centuries, offering an incredibly rich and dramatic witness of the condition of their death. Many of these corpses have been thoughtfully studied and are known in the academic debate as bog people. Bog people have been apparently sacrificed, ritually killed, and left in peculiar places. Prominent scholars such as P. Globe and more recently Miranda Haldhaus Green dedicate wonderful and somehow unsettling books on the subject. There has been a debate on the nature of human sacrifice, but we know that they did take place, not regularly, not often, but they were seen as the ultimate answer to overwhelming challenges. Narrative insists on the sacrilegious nature of the crimes which trigger execution. The meticulous analysis to the Bog people reveal the
intricate and cruel ways applied to harm and finally kill them, the marginal status of the victim, characterized by body anomalies, and the protected humiliation which preceded death. Incluso más sugerente es el hecho de que podemos encontrar argumentos en piedra o incluso en carne para apoyar la idea de prácticas reales más allá de las narrativas de Tácito y Adam. Me refiero a los hallazgos de cuerpos en los pantanos de Europa del Norte, desde Irlanda a Alemania. Sabemos que en condiciones anaeróbicas dadas, los cuerpos pueden ser preservados por siglos, ofreciendo un testimonio dramático e increíblemente rico de las condiciones de sus muertes. Muchos de estos cadáveres han sido estudiados con gran consideración y son conocidos en los debates académicos como momias del pantano. Las momias del pantano han sido aparentemente sacrificadas, asesinadas ritualmente y dejadas en sitios peculiares. Académicos destacados como Pegloff y más recientemente Miranda Aldhouse Green dedicaron libros maravillosos y sin embargo desconcertantes sobre el tema. Hubo un debate sobre la naturaleza de los sacrificios humanos, pero sabemos que tuvieron lugar. No regularmente, no a menudo, pero fueron vistos como la última respuesta a desafíos abrumadores. Las narrativas insisten acerca de la naturaleza de los crímenes que desencadenaban ejecuciones. El análisis meticuloso de las momias del pantano reveló los modos intrincados y crueles que fueron aplicados para herirlos y finalmente matarlos. El estatus marginal de las víctimas, caracterizado por anomalías en el cuerpo y las humillaciones extendidas que precedieron a la muerte. Marshes, swamp, and wetlands were seen to be the realm of the gods of the underworld, spirit of the dead and vegetation. Between dry land and water, in a place which could not be cultivated, neither sailed, swamps are liminal place where the boundaries between these and the other world blurred. The perfect place for ritual killing, perhaps at dusk when the night began to conquer the day. Putting a body on a marsh was a way of preserving, somehow defeating the natural course of death. Ritual implications were clear. Ciénagas, pantanos y humedales fueron vistos como el reino de los dioses del inframundo, espíritus de los muertos y de la vegetación. Entre tierra firme y agua, en un lugar que no podía ser cultivado ni navegado, los pantanos son el lugar liminal donde las fronteras entre este y el otro mundo se confundían. El sitio perfecto para asesinatos rituales quizá era al atardecer, cuando la noche comenzaba a conquistar el día. Colocar un cuerpo en un pantano era una manera de preservar, de alguna manera, derrotando el curso natural de la muerte. Las implicaciones rituales eran claras. Bog people made a great impact on modern audiences at the time of their founding. Seamus Heaney was inspired to write his collection North, and J.R.R. Tolkien took inspiration in order to shape the Dead Marshes, a fictional location in The Lord of the Rings. It was there that Frodo saw the submerging bodies of the past warriors, and they lie in all the pools, pale fails deep under the dark water. I saw them, grim face and evil, a noble face and sad, many face proud and fair, and wits in their silver hair, but all foul, all rotten, all dead. A fell light is in them. End of the quote. Most important, bog people with their agony and tragedy show how sometimes occurring account did reflect actual custom and beliefs. What we could have rashly dismissed as barren quotation was found under the dark waters of the northern European marshes. Las momias del pantano hicieron un gran impacto en la audiencia moderna al momento de su descubrimiento. Seamus Heaney fue inspirado a escribir su colección North.
Tolkien tomó inspiración para darle forma a la Ciénaga de los Muertos, una locación ficcional en El Señor de los Anillos. Fue allí que Frodo vio los cuerpos sumergidos de los guerreros del pasado, y cito: yacen en todos los pantanos, rostros pálidos, en lo más profundo de las aguas tenebrosas. Yo las vi, caras horrendas y malignas, y caras nobles y tristes. Una multitud de rostros altivos y hermosos, con algas en los cabellos de plata, pero todos inmundos, todos putrefactos, todos muertos. En ellos brilla una luz tétrica. Fin de la cita. Lo más importante, las momias del pantano con su agonía y tragedia muestran cómo, algunas veces, las historias recurrentes reflejaban costumbres y creencias reales. Lo que podríamos haber descartado precipitadamente como una cita vacía fue encontrado bajo las aguas oscuras de las ciénagas de Europa del Norte. So I conclude now. In the time it was given me to speak, I tried to discuss some issue related to the study of early medieval paganism. As it has often been noted, Tales from the Pagan Middle Ages, as an important volume on the subject was titled, are conservative in character, recalling previous narratives, episodes from the Old or New Testament, or even Roman lay author. This has often brought to offer a purely negative conclusion, acknowledging our inability to get behind our sources. However, I hope that I have shown a way forward, a call for retreating from a general interpretation of our evidence in favor of an intense pragmatism when it comes to the pagan. Every account, author, or custom, every god, monster, or ritual should be looked at in his own term, focusing on the details rather than in the big picture. Ahora voy a concluir. En el tiempo que me fue dado para hablar, traté de discutir algunos temas vinculados al estudio del paganismo de la temprana Edad Media. Como a menudo ha sido notado, cuentos de The Pagan Middle Ages, como fue titulado un volumen importante sobre la temática, son conservativos en carácter, recordando narrativas previas, episodios del Viejo o Nuevo Testamento o incluso autores romanos laicos. Esto a menudo llevó a ofrecer conclusiones puramente negativas, reconociendo nuestra inhabilidad para ir detrás de nuestras fuentes. Sin embargo, espero haber mostrado un modo de proceder, una llamada para apartarnos de interpretaciones generales de nuestra evidencia en favor de un intenso pragmatismo cuando se trata de lo pagano. Cada historia, autor o costumbre, cada dios, monstruo o ritual debería ser observado bajo sus propios términos, centrándonos en los detalles en lugar de la imagen general. Such stories, like the one concerning masks and body under the water, become, in the historian's hands, the most precious things. Small, gleaming, and splendid tiles of a dark and complex mosaic, gaining intensity in some parts while leaving others completely empty. A mosaic showing a world long forgotten, which survived in the stuff of nightmares, which still haunts human minds. Thank you very much. Tales historias, como las que se refieren a máscaras y cuerpos bajo el agua, se vuelven, en las manos del historiador, la cosa más preciosa. Son pequeñas baldosas resplandecientes y espléndidas de un mosaico complejo y oscuro que gana intensidad en algunos puntos, mientras que deja otros completamente vacíos. Un mosaico que muestra una palabra hace mucho tiempo olvidada que sobrevive en el producto de pesadillas que aún persiguen las mentes humanas. Muchas gracias. Y muchas gracias también al profesor Borri por haber participado nuevamente. Francesco, thanks a lot for your participation and for your patience. Fernando, gracias a te, ¿no? Um, Ahora vamos a abrir el espacio de preguntas y comentarios para el profesor Borri. No sé si
si hay algún comentario. I will begin. I will switch to English. I will begin. I have some more than questions, just comments. It amazed me this manner of the way in which you proceeded with your sources, because it's like you use a lot of different sources from different parts to show how these pagan practices continue to be, carried on, or yeah, I mean, they continue to practice these rituals during the for example, antiquity, late antiquity, the early Middle Ages. And it just amazed me how so many of these customs were even codified in the time of the Carolingians. Like, I was thinking, for example, there is one Merovingian law. There is one law of the Salic law, which forbids a man to throw away his shield, for example. And when you read something like this, it's like, okay, shields must have been expensive back then, or something like that, no? But why somebody will throw, a shield away? And I try to relate this, perhaps something as a really ancient practice, or I don't know, maybe. Yes, it's just every time, in every single occurrence, you should try to get together a lot of sources to have a sort of what anthropologists call a sort of thick description to understand what is the reflection of this practice, these beliefs, this is described in the society, because sometimes they are just quotation of previous stories. It's very difficult. It's very difficult to say, because these complicated passages survive in the law of the prison. Is, I don't know, but it's very interesting that demons is the name you find in normal medieval sources to describe the gods of the pagan. But then there is this plurality of gods, which may be reflected a kind of closeness to the original context. But there are not many scholars try to work on that, because it's a very old and complicated passage. I see. Yeah. About the shield, I don't know too much about that, but it's very fascinating example that you brought. Yeah, I mean, why? Yeah, why they write down that, like, if someone throws a shield, he will have to pay. I cannot remember the exact amounts, but it was like, why somebody? Yeah, but this is the funny thing with the Salic law, and also the Ripuarian, the Lex Ripuaria, in which you find these kind of passages, like, or that somebody I told this earlier today, that somebody will be, punished if he cuts the hair of a person, of a free person. Yes. Yeah, this kind of, yeah. I was also thinking about the Haliurunae of Jordanis, although Jordanis is, we all know, it's really fun to read, but extremely complicated author. I mean, Well, the Alioruna is just, what Erwin Wolfram said. We just basically have the name. No, they're just described as witches, but we don't know what they do. But as perhaps his name is older than the text, and this could bring us. Sometimes we find similar. The study of paganism is kind of close to the study of ethnicity. Sometimes we found these words that are kind of a foreign body in the Latin of the text. But how to use them, that's the main question. What we do then, how we begin to where we start. exactly. I think there might be some questions in the chat, Fernando. Yeah. Yeah.
Yeah, there are some. There is one question by Jonathan Alexis Botello. I will try to translate. It's interesting how most of interpretations related to the etymological roots of mask includes the childhood and the relations between childhood and cannibalism, and the feminine figure represented by the witch. He asks, could be this taken as configurations which represented the dangers of the corruption of innocence of the child related to a corporality, and that cannibalism wasn't such, but a representation anthropophagic of the loss of innocence? Oh, complicated question. No, thank you very much for the question. Actually, I do not know, but you are right that his first attestation resemble much later narrative on the witches. How we put them together, we don't know. It's just the same attestation of a very continuous belief through centuries, or are it just a complex textual matter of quotation? In the early medieval sources, we just get some elements that we try to put together, but we actually do not know how they hang together. We're just recurrent attestation that it could be a relation. And in this case, we have the Mafka, with his interpretation with cannibalism, and then we found some other, like in Hikmar and in the Capitulatio Saxonian. But which was the story holding these elements together is often very obscure. So could be that yours is the right interpretation, but it has to be, of course, a reading more than a description of the source, because we don't have this kind of material. Thanks again. There is another question by Elian Hussain from the University of Formosa. I will try to translate. You commented on the research about paganism in Middle Ages, that this research must be seen with details and some specificity. Could you please show us how you could recognize sources which are not carrying generalities? Also, could you recommend us some of your works to complement our knowledge of the topic of this lecture? This is the. Well, thank you. So, Eliana, saluti da Venezia. Allora, I cannot give you just an advice. I wish I could. I was quoting Carlo Ginzburg. Carlo Ginzburg wrote this Storia Notturna. This book in Italian was translated in English as Ecstasy. I'm sure it's translated in Spanish too, but actually I don't know the title, unfortunately. What he did, Ginzburg, is that he analyzed witch trials, and witch trials are like the tale of paganism. I don't know if there are some experts among you now, but you know very well that they're very close to each other. The witches do mostly basically the same things. How the Inquisitor get out, there are different interpretations about it, how they get this information. In this account, there were some elements that they don't fit the big picture, and that what Ginsburg called indizi, clues in English. And before there was these elements falling out of the blueprint, it could reconstruct a sort of witches' mythology from below and not from the inquisitors. What I'm trying to meet is that if you find elements that catch your attention, for example, vernacular words, an account that is very peculiar, normally there's a good entering point for understanding an actual practice on belief. I'm not sure if I made myself clear. Otherwise, I can try. I would recommend you to read my book, but it's not finished yet. I don't know when it will be, but hopefully sometimes soon. But they make me
do terrible things at the university, so that I don't have time to write, not too much. Thanks a lot, Francesco. El profesor Borri, bueno, señaló unos trabajos de Carlo Ginzburg que sí tienen traducción creo que no sé si todos, pero es muy leído acá en español. Y bueno, lo que comentó el profesor es que él está preparando un libro sobre esto, pero que no sabe todavía cuándo va a salir, ¿no? Pero que está preparando un libro sobre esto del paganismo. Um, there is another question by Nicolás. No. Okay. He asks if the masks and this association with paganism, were all of these absorbed by the Christian beliefs through centuries? I mean, he means as a rules of what religion must be and mustn't be, or are any signs of this, or? Well, thank you. So, Masca is the first attestation is in 7th century, but then many dialect is a common word for witch. What you say is right. Okay. Thanks. And well, this person Rosanna wrote in English. Francesco, I I couldn't hear you the last one. Oh yeah, it's a very important thing. Okay. Yeah. Okay. But yeah. Bueno, sí. No sé si hay otros comentarios, si no. La. Thank you very much for everybody that asked the question. Sorry, Fernando, I didn't want to interrupt you. No, don't worry. But thanks a lot to you for again for all the patience, for the translation and reading in this way. I never did this È before. stato un vero piacere. Yeah, no, it was really nice, and also your conference was really it was really amazing regarding. Yes. Okay, you're very kind. But well, perdón, esto de cambiar idiomas. Vamos a dar cierre al día de hoy entonces, si les parece, y nos encontramos mañana a la misma hora para el panel sobre Oriente, donde van a exponer sus trabajos Nicolás Vallejos Zacarías, Victoria Casamigela Gerold, y vamos a tener la conferencia del profesor Héctor Francisco, ¿sí? Así que sobre el Irán. Así que bueno, tratemos de estar. Una vez más, agradezco a todos por participar, por estar presentes. Agradezco también al equipo que me ayudó y me estuvo bancando me estuvo ayudando y soportando durante todo este tiempo a Dolores, a Bárbara, a Nicolás y a Diego Busato por la organización del evento, la ayuda. Y bueno, nuevamente gracias a todos por participar y muchísimas gracias también a Francesco por haberse sumado. We'll hope one day, if this pandemic madness finishes, one day we will gladly receive you here because Oh, this was I would be honored. Yeah.
This was supposed, to to be, face to face and in an actual auditorium we have here, but it's impossible. Yeah. Okay, thanks a lot. Grazie Fernando. Gracias, Francesco. Grazie a tutti. Hasta pronto. Adiós.